गवर्नमेंट जॉब स्टडी एस्पायरेंट चैनल को आपको समस्त स्वागत। आज मु मो चैनल रे गोटे करेन्ट रो गोटे बहुत बड़ टॉपिक जो टॉपिक रे वर्तमान ओडिशा सारा हाइलाइटेड होउची सेही टॉपिक उपरे थणे होउची से टॉपिक होउची ए जो ओ ट्रिपल एस रो आरआई एआरआई आईसीडीएस आर जो एग्जाम जो करप्शन है जो एग्जाम जो घोटाला है जो सीट जो बिक्री है तार उपरे टॉपिक एवं प्रीवियसली जो ओ ट्रिपल एस जो एलआई फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड जो एग्जाम करथिला तार जो से भी जो एग्जाम रे जो अनियमितता है जो करप्शन है सीट बिक्री है तार उपरे जड़े फॉरेस्टर एग्जाम रे होची फिजिकल पे जने सिलेक्ट होइतबा कैंडिडेट के सहित मोर आज कथाबार्ता आमर यही फाइनाल माध्यम सी कौन कहते मोर किसी रही क्वेश्चन और सी तार भावे आंसर आप जो क्वेश्चन पचारे जो करप्शन एगेन्स्ट आपंकर मत कौन बा आपंकर डिमांड कौन देखो प्रथम मुझे कहवाई चाहिए जो पिला माने गवर्नमेंट जॉब एप्लाय कर जदि ये सब न्यूज शुणती जो करप्शन आजिका डेट्रे जो मात्रा होने भी पाठ पढ़ाई इच्छा करेंगे ना बा फॉर्म भी केवे भी से एप्लाय करेंगे ना। प्रथम मुझे लाइफ स्टॉक जोड़ा आपंकर विगत मंथ जोड़ा एग्जाम होता प्रथम नोटिफिकेशन से बाहर करता अक्टोबर और ट्रिपल एस बाहर करता अक्टोबर कि नवेम्बर मंथ से प्रथम ऑफलाइन एग्जाम करने नोटिफिकेशन में देता हठात इलेक्शन पाख आसुए मार्च मंथ रे से गोटे नोटिफिकेशन आसला जे आम ऑनलाइन करूँ एनटीए पद्धति रे करूँ ठीक है सेबेठू मु करप्शन विषय मुझे आभास पाई जो करप्शन एमती हो माउस एमती चलुची कंप्यूटर रे आपण खाली बसवे ऑटोमेटिक चलिए बहुत पिला भी मुझे कही कि बहुत पिला मो कथा को विश्वास कर हसरे उड़े आजिका डेट्रे आप देखो आरे जो एग्जाम जो भाया करप्शन हो जो सेंटर मानकर एग्जाम हो बर्तमान बहुत पिला क्लीयर हो जाइए जे आज देखो जो सेंटर एग्जाम गुड़ा हो लाइक भुवनेश्वर नयापुर जो रिसेंटली आप एग्जाम आपणकर 5टा बेले ओवर हवा कथा किंतु पिला 6टा पर्यंत भी एंट्री ही कम आप देखो ऑनलाइन एग्जाम आजिका डेट्रे करवाटा भूल नुह एपाई भूल नुहे कहीं देखो बहुत बड़ बड़ एग्जाम लाइक एसएससी हो कि रेलवे हो कि बैंकिंग एग्जाम हो से सब ऑनलाइन ओडिशा गवर्नमेंट जो ऑनलाइन ओएसएससी जो भाया एग्जाम करुँची ऑनलाइन ताकू दो सीपी को दूसरी जोड़ा लाइफ स्टॉक एग्जाम होता से कौन एडिक्वेट लाइक सेमती गोटे संस्था को से ट्रेनिंग तो सीपी हो कि एडिक्वेट हो एम सब ब्लैकलिस्टेड कंपनी कहीं ब्लैक लिस्टेड ना से ना ऑलरेडी बहुत गुड़ा स्कैम खबर अच्छी आप देखो टीसीएस जो एग्जाम कंडक्ट कर तार गोटे दिन आगुरी आपणकर मॉक टेस्ट और टीसीएस जो सेंटर रे एग्जाम करे से जैमर लगे प्लस आपणकर सीसीटीवी लगे तो ऑनलाइन एग्जाम कर गोटे प्रोसेस अच्छे ना कि गोटे रेस्टोरेंट थी ऊपर तले थी से एग्जाम हो मदर जो बार थी एग्जाम हो तो यू घटना आमको क्लीयरली जना पड़ी जो 100% करप्शन हो तो आम मानकर डिमांड हो आरआई इन जो एग्जाम बर्तमान हो कैंसल करा जदि ओ ट्रिपल एस ऑनलाइन करने इच्छा ताले सी टीसीएस को दो और ऑफलाइन से एग्जाम को ये आमर डिमांड मुझे जानापी चाहूँगी जे माने जो आपण दाबी आपमी गवर्नमेंट को मैंने केमती कणेबे देखो गवर्नमेंट को आम सूर्यस्तर स्ट्राइक होता जोटा कि आपंकर सेप्टेम्बर 10 तारीख आई थिंक से दिन पिला माने आम सब जाइलु स्ट्राइक होता से
क्यूरीयोसिटी ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆର୍ଆଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଫଲାଇନ୍ କରିବେ ବା ଏନ୍ଟିଏ ପଦବୀକୁ ଉଠାଇବେ। ତାପରେ ଆମେ ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ପାଖକୁ ଆମର କିଛି ପିଲାମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ବି କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଏଇ ଡିମାଣ୍ଡଟାକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ OTPPSC ବହୁତ ଚାଲାକର ସହିତ ଛୁଟି ଦିନରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆର୍ଆଇର ବାହାର କରିଥିଲା ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି। ତ OTPPSC ପାଖକୁ ଆମର ଆଉ ଯିବାର ନାହିଁ। ଆମର ଲୋୟାର PMGରେ ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଛୁ। ସେଇଦିନ ଆମର ମାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେବ। एक्चुअली ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେହେତୁ ଆମର ଯୋଉ ଏଇଟା ତ ହଉଛି ତ ଆର୍ଆଇ ର ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ମାନେ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହଉ ବା ଏକ୍ଜାମ ଆଉ ଥରେ ହଉ, ଏଇ ଯୋଉ LI ଫରେଷ୍ଟର ଆର ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ହେଇଥିଲା ଆ ଉପରେ ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଆଉ ଥରେ ହବ, କଣ ହବ ନା ପୁଣି ଯାହା ଥିଲା ସେମିତି ଚାଲିବ, କଣ ସେଇଟା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ LI ଫରେଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବହୁତ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ କି ପିଓରେ -7 ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି 100%, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ରେ 30% ରଖିଛନ୍ତି ୟା +2ରେ 30% ରଖିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଜଣେ ଅଧେ ନୁହେଁ, ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ରଖିଛି, ଏମିତିକା 15-20 ଜଣ ଏଭବ୍ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରୁ କ୍ଲିୟରଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ LI ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡରେ 100% କରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଏମିତି ବି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଗୋଟେ ଦିନ ବି ବହି ଖୋଲନ୍ତି ବୁଲନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି 99% ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ କେମିତି? ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଯଦି ଆମେ ରଖିପାରୁନୁ ମାର୍କ, ସେମାନେ ନ ପାଠ ପଢ଼ିକି ବୁଲିକି ଯଦି ଏତିକି ମାର୍କ ସେମାନେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଥିରୁ 100% ଜଣାପଡ଼ୁଛି କରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଯେ LI ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଏକ୍ଜାମକୁ ପୁନର୍ବାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ LI ଫରେଷ୍ଟର ଗାର୍ଡ ଏକ୍ଜାମକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯାଉ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କରପ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଲିଷ୍ଟରୁ ବାହାର କରାଯାଉ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କକୁ ବଢ଼ାଯାଉ ଆଉ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ। ଆମେ ଆଜି ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ ନଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ କଥା ହଉଥିଲେ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର, ତ ସିଏ ଯେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ବି ସେମିତି କହୁଛି, ଯେତିକି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଏଇ କରପ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ସଫର ହଉଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଜବ୍ ନେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି ବାଇ ଦି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ କିଛି ମନି ଦେଇକି ହଉ, ସିଷ୍ଟମ ହ୍ୟାକ୍ କରିକି ହଉ, ସମସ୍ତେ ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖ ଦିନ ଲୋୟାର PMGକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମ ଦାବି ପାଇଁ ଆମକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ହେବ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ କଥା ନ ଶୁଣିଛି। କେବଳ 1 ଡେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଦେଲେ ହେବନି, ଯେତେ ଦିନ ଯାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ କଥା ନ ଶୁଣିଛି ଆମେ ଲୋୟାର PMGରେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ, ଟୋଟାଲ ଉଠିବାର ନାହିଁ। ଆମ ଦାବି ହେଉଛି RI ର ରି ଏକ୍ଜାମ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ, ଆମର କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏମାନେ କେବେ ବି TCSକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ଫାଲତୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଏମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଦେଇକି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ କେବଳ ହିଁ ଖେଳ ହିଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ RI ର ରି ଏକ୍ଜାମ ଏବଂ ସେଇଟା ଅଫଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ, ତା ସହିତ LI ଫରେଷ୍ଟରର ପ୍ରପର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ଯେତିକି ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ପିଲା ସେତିକି ହିଁ ପାଇବା ଦରକାର। ଯେତିକି ପିଲା ପଇସା ଦେଇକି ଜବ୍ ପାଇଛନ୍ତି, କରପ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ହେବା ଦରକାର। ଏତିକି କହିବି ଏବଂ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି।